हरिः ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीदेवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्रीसुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्रीसंयमीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता। आयचे सुर्वेचे श्लोको मरीर्चिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभप्रजापतिः मरीचिः दमनो हंसः मरीचिः दमनो मरीचिर्दमनो मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभप्रजापतिः अमृत्युः सर्वधृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुधारधी गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुधारदी अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संव्रतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः आवर्तनो निवृत्तात्मा संव्रतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग्विभुः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुनारायणो नरः
सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः. सत्कर्ता सत्कृतः साधुः साधुः म्हणका साधुर्जह्नु नाही सत्कर्ता सत्कृतः साधुः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः जह्नुर्नारायणो आशिले आम्ही जह्नुः नारायणो नरः म्हणीत थंय विंगड विंगड करून सांगीत पळय सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुः नारायणो नरः जह्नुः नारायणो नरः ಒಟ್ಟು ಕರ್ಲರಿ ಜಹ್ನುರ್ ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ಜತ್ತ ತಶ್ಚವನು ಜಹ್ನುಃ ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ಅತ್ತ ಅನೇಕ ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋ ಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮ असंख्येयो प्रमेयात्मा आता सांगताना कोळणश्च प्रांत दोन्ही नाम असंख्येयो त्या एस असेल देखून अप्रमेयात्मा देव अप्रमेयूची देव प्रमेय नाही तशावनो असंख्येयो रब्बोनो प्रमेयात्मा म्हणल्यारी ते तप्पु नाम जता असंख्येयो प्रमेयात्मा ಒಟ್ಟು सांगचे जलरी योजतर एक दीर्घ एक मात्रा एक अक्षर तंडूचे असंख्येयो प्रमेयात्मा विंगड करून सांगता जलारी रब्बोन सांगता जला असंख्येयो प्रमेयात्मा मला तप्पु जता असंख्येयो अप्रमेयात्मा रब्बो जला तशी सांगा ಒಟ್ಟು कोर जला एक मात्र तंडुका तशी विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः स्नमे विशिष्टः एक नाव जला शिष्टकृच्छुचिः तंतु दोन्ही नावस शिष्टकृत शुचिः शिष्टकृत शुचिः शिष्टकृच्छुचिः यथा अन्यक श्लोको सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः संख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधन वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुः भास्करद्युतिः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः ಚಂದ್ರಾಂಶುರ್ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿಃ. या श्लोकांतो ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ನಾವು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಜಃ ತೇಜಃ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಓಜಃ ತೇಜಃ ಓಜಸ್ತೇಜಃ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ಯುತಿಧರಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮ ಪ್ರತಾಪನಃ ರದ್ದಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ. ಹಂಗೆ ಆಟಕ್ಷರ ಜತ್ತದಿಕ್ಕೂ ಮಂತ್ರಃ ಮಳೆಲ್ ಕಡೆನ ಮಂತ್ರಃ ಮುಂಡ್ರ ಬೈಲ್ ಮುಂಜಲೆ ಕೂಸರುಗೆ ಜತ್ತಮ್ಕ तशी रद्दः स्पष्टाक्षरो मंत्रः मंत्रः मळादि कुंतई चंद्रांशुयन इथे कमळे मंत्रः च मंत्रः चंद्रांशु मंत्रश्चंद्रांशु म्हणता मंत्रः चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः चंद्रांशुः भास्करद्युतिः चंद्रांशुः भास्करद्युतिः. तशी आणि वरलेलं पाहिजे दिसा आम्ही पळूया. आजी सांगेले सर्व परमात्माले गुरुंगेल चरणाराविंदा समर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते हे स्वभावात करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता.